नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी कहते हैं मिल बैठ कर हुकूमत बनाने का फैसला किया है, चाहते हैं PTI भी मफाहमत के इस अमल का हिस्सा बने, हमसे बात करे। मुत्तहदा का शहबाज शरीफ के साथ चलने का आज़म। शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ की दावत पर आज मजलिस आमला का इजलास तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ वफाक और पंजाब में मजलिस वहदत मुस्लिमीन और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद करेगी। अली अमीन गंडापुर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। और पंजाब के कई शहरों में धुंध के डेरे, कराची में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। मुश्किल घड़ी में ये चीजें हमारे लिए बहुत छोटी हैं। हम आपके साथ खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे, वफा करेंगे, आखिरी सांस तक रहेंगे, वफा करेंगे, क्योंकि ये रास्ता वतन को बहरानों से निकालने का रास्ता है। अब पाकिस्तान को बचाने का वक्त आ गया। बानी PTI ने पूरी कौम को इकट्ठा किया। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जमहूरियत अमीर अब्बास के साथ गुफ्तगू। बोले बानी PTI की मुश्किल में साथ खड़े हैं, जो हमें बानी PTI कहेंगे वही हम करेंगे। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया है एज चीफ मिनिस्टर। कौमी असम्बली में PTI की सीटें 180 और पंजाब में 115। मरकज़, KP और पंजाब में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर को वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद करने की तस्दीक। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से बात न करने का फैसला। जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की तैयारियां। अब शहर में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पर वोटों की दोबारा गिनती का मामला खूनी तसादुम में तब्दील। 2 ग्रुपों में मोर्चा बंद फायरिंग। रात भर हब के शहर घरों में महसूर हो गए। कम अज कम 2 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। पुलिस तसादुम रुकवाने में नाकाम। हब में FC तलब हब का सिविक सेंटर मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सक्खर, ठट्टा, हैदराबाद, घोटकी और टंडो मोहम्मद खान में मुजाहरे। बलूचिस्तान में पश्तूनख्वा मैप, BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। दुकानें और कारोबार बंद। अक़वाम मुत्तहदा का पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस का पाकिस्तानी हुक्काम से मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बाइस हो। इंसानी हुकूक और अवाम के मफाद का एहतराम किया जाए। वतन अजीज के लिए कुर्बानी देने वाली फौज को बदनाम करने की साजिशें हो रही हैं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने पाक फौज के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म जाहिर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम ने कहा इलेक्शन में धांधली का इल्जाम बेबुनियाद है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का बड़ा फैसला। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा रमजान रिलीफ पैकेज देने का ऐलान। निगरां वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC इजलास का एलामिया जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब 49 करोड़ रुपए से ज़ायद के रमज़ान पैकेज की मंजूरी। पैकेज के तहत 19 अशियाए ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी के लिए वफाक और सूबों के लिए 50% की शेयरिंग की जाएगी। निगरां हुकूमत IMF को कायल करने में नाकाम। आलमी मालियाती इदारे ने सनती शोबे के लिए बिजली टैरिफ कम करने का प्लान मुस्तरद कर दिया। गर्दशी कर्ज में कमी के प्लान पर भी अदम एतमाद। IMF का कहना है कि सनती शोबे के टैरिफ में कमी की तजवीज़ से
غریب گھریلو صارفین کا بوجھ بڑھے گا، مذاکرات میں بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی استعداد میں بہتری اور چوری روکنے کا جامع پلان پیش نہیں کیا جا سکا۔ بدین میں شادی کے گھر میں ماتم، گلارچی میں گیس لیکیج کے باعث دلہا دلہن جام بحق۔ عمران اور سعدیہ کی ایک روز قبل شادی ہوئی تھی، کل ولیمے کی تقریب ہونا تھی۔ پولیس کے مطابق گیزر کی گیس لیک ہونے کے باعث واقعہ پیش آیا۔ اباڑوں میں کچے کے ڈاکو پھر بے لگام، 10 روز میں 6 شہری اغوا، 50 لاکھ روپے تاوان مانگ لیا۔ مغویوں کی بازیابی کے لیے مین چوک پر ورثا اور شہریوں کا دھرنا، ٹریفک کی روانی بھی معطل۔ رفح میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے، مضافاتی علاقوں پر میزائل اور بموں کی بارش، 67 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ النصر اسپتال کے سامنے بھی قتل عام، کئی افراد شہید کر دیے گئے، تعداد 28,300 تک جا پہنچی۔ حماس کا 3 یرغمالیوں کی ہلاکت کا دعویٰ، جوابی کارروائیوں میں صہیونی فوج کو بھاری نقصان۔ ناجائز ریاست کی آؤٹ آف کنٹرول فوج کو درندگی سے روکنے کی ایک اور کوشش، جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں دوبارہ مذاکرات، اس بار امریکہ بھی شامل، مصر اور قطر کے اعلیٰ حکام بھی اسرائیلی حکام سے ملاقاتوں میں شامل۔ اسرائیل کو رفح پر بمباری روکنے کے لیے سخت بین الاقوامی دباؤ کا سامنا، مگر ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ امریکی سینٹ نے $95 بلین کے بڑے غیر ملکی امدادی پیکج کی منظوری دے دی۔ ڈیموکریٹس بل کے حق میں اور ریپبلکن ارکان تقسیم تھے، کشمکش کئی ماہ جاری رہی۔ پیکج میں یوکرین کے لیے $60 بلین اور مشرق وسطی میں مجاہدین کے خلاف $14 بلین اور غزہ سمیت تنازعات والے علاقوں میں انسانی امداد کے لیے $10 بلین مختص۔ تائیوان اور بحر الکاہل اتحادیوں کے لیے بھی $8 بلین شامل۔ امریکہ کے 30 ہوائی اڈوں پر فلائٹ اٹینڈنٹس کا احتجاج، سان فرانسسکو، واشنگٹن ڈی سی سمیت دیگر شہروں میں فلائٹ آپریشن متاثر۔ احتجاج ختم کروانے کے لیے فلائٹ اٹینڈنٹس کے 3 امریکی ہوائی جہاز کمپنیز سے نئے معاہدوں پر مذاکرات جاری۔ محبوب خدا کے محبوب کی آمد، نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ علی و بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت۔ آپ کی آمد پر حضرت جبرائیل نے رسول خدا کو مبارکباد دی۔ پرورش آغوش رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوئی۔ حضور پاک آپ کو کندھے پر بٹھاتے، کبھی ناکا بنتے تو کبھی پشت پر آ جانے کے بعد سجدوں کو طول دیتے۔ امام حسین علیہ السلام نے سر کٹوا کر انبیاء کی محنت ضائع ہونے سے بچا لی۔ اور کاؤنٹ ڈاؤن جاری، پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کا میلہ سجنے میں صرف 4 روز باقی۔ چمچماتی ٹرافی کی نقاب کشائی کر دی گئی، میلہ 17 فروری سے سجے گا۔ افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔